টুপাই ওখান থেকে বড় সাথে চেষ্টা ছিল, কিন্তু কোথাও না কোথাও গিয়ে টুপাই সরাসরি ভাবে পড়াতো, বল ফিরবে, বোলার শুরু বের হতে। তবে আবারও কোথাও না বড় সাথে চেষ্টা, কিন্তু ওখানে প্রোটেকশন ছিল, প্রোটেকশনের হাত ধরে বল ফিরে আসবে, বোলার শুরু বেরাতে। ব্যাক টু ব্যাক দুটি ডট বল, একটি বাউন্ডারি আসার বল, আর তিনটি বলে খেলা বাকি রয়েছে প্রথম ওভারে। ওয়াইড ওয়াইড কম্পিউটার দু বাহু প্রসারিত করে জানানটা দিয়ে দেবে ওয়াইড বল, অতিরিক্ত একটি রান অ্যাকাউন্টে ডিপোজিট হবে। ওভার বাউন্ডারি, তো 4 ছক্কা হই হই, বল বড়িয়া গেল গোল। Oh my God! What a shot! চোখ চেয়ে দেখবার মতন শট। 4টি রানের জন্য বল সরাসরি দর্শক প্যাভিলিয়নে। রান সংখ্যা ইতিমধ্যে 15। বল করার চেষ্টা, কিন্তু এখানে প্রোটেকশন ছিল, প্রোটেকশন হাতে বল ফিরবে বোলারের হাতে। প্রথম ওভারে পরিসমাপ্ত, এতবার শেষে রান সংখ্যা 15, 15 উইকেটের বিনিময়ে। ধৃতি 7 স্টার। চোখ রাখবে দর্শক সামনে। প্রথম কান্তির ব্যাট থেকে 4টি রানের জন্য বল যাবে সরাসরি মহারেখার ওপার। তো 1 থেকে 2 কনভার্ট করবে রোশন কান্তি, ব্যাক টু ব্যাক দুটি বাউন্ডারি রোশন কান্তির ব্যাট থেকে। সিরি উইকেট নাম্বার 1, এখানে ব্যাক টু ব্যাক দুটো বাউন্ডারি এসেছিল। তো বিশু এলেন, প্রথমে বড় শটের চেষ্টা এটা ছিলেন, কিন্তু এখানে এবার বিশু ব্যাট কথা বলবে, বল সরাসরি সীমানার ওপারে 4টি রানের জন্য। হোয়াইট বল, অতিরিক্ত একটি রান অতিরিক্ত কথায় যুক্ত হবে। আউটের একটা আবেদন এসছে, ও ইউটি বিসিবি দিতে হবে সার্চ করে উইকেট নাম্বার 2। হোয়াইট বল, অতিরিক্ত হিসাবে একটি রান দলীয় খাতায় যুক্ত হবে। এখান থেকে বড় শটে ছিল, তো এক্সেলেন্ট ডেলিভারি এখানে আসবে ডট বল। কমেন্ট করে আলাদা করে সুবিধা। थैंक यू सो मच। स्वागत है सभी का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, कहीं ना कहीं रोमांचक मुकाबला 29 सेकंड तक बोर्ड पर। ये अनदेखा अनोखा सबसे अद्भुत शॉट है 4 रन के लिए जाते हैं। इस बार नहीं, शॉट नहीं लगा पाएंगे। जी हाँ, और किनारा लगा और भाग्य से खिलाड़ियों का साथ देता है, वही साथ देता हुआ यहाँ पर फर्स्ट स्वीप विकेट कीपर के। गेंद पांव में लगी है और बहुत धोखा जरूर है। एक बैक के रूप में मिलेगा यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति। ये देखिए गैप ढूंढना, क्लिक किया, मिल जाएगा यहाँ पर विचार है। एक बार फिर मिड ऑन काफी कमाल की बल्लेबाजी। मुझे
मुकेश दा तुम्ही जिंकने आছো कॉम बॉक्स से আসবে ये देखिए इसी की चर्चा हो रही थी कि आगे बढ़ते हैं कभी बैकफुट पे जाते हैं कभी सीधे बल्ले से कभी फ्लिक कभी आना टेढ़ा हर तरह का शॉट है इनके पास इनके सर्कस में बहुत तीर है ओवर की समाप्ति 4 के बाद 54 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर डीजे बाबू यहाँ पर भागे थे स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे टू जी तुषार जाएंगे वापस अपना विकेट तालियां होनी चाहिए इस तरह के शॉट में प्लीज एक बार दर्शक जोरदार तालियां हो जाए ऐसा मान लो कि गाड़ी चौथी गियर में डाल अब तो ये चौथे गियर में ही चलेगी और हर गियर में चौथा लगेगा और इस बार किनारा लगा विकेट में जाकर के लगी गेंद वापस जाना पड़ेगा टू भाई को सॉलिड भाई आखिरी गेंद भागने का साथ और एक भाई के रूप में